요즘 참 살기 어렵다 이런 말을 많이 합니다. Últimamente las personas dicen, vivir es muy difícil. 옛날부터 있었습니다. Esas palabras las decían desde 옛날부터 anteriormente. 항상 두 가지는 있었다면 요즘 참 살기 어렵다. Siempre se dice lo mismo. Últimamente el vivir es muy complicado. 요즘 아이들 버릇없다. Y los jóvenes de hoy en día han cambiado demasiado. 그런데 실상은 우리 세상 사는데 많은 사람들이 어려움을 당하고 힘들게 살고 있는 것 같습니다. En realidad podemos ver que muchas personas del mundo están teniendo dificultades y es complicado para 저는 ellos. 오늘 하나님의 말씀을 통해서 조금 다른 사실을 여러분에게 알려드리고 싶습니다. Sin embargo, yo quiero enseñarles en el día de hoy otra realidad mediante la palabra de Dios. 역사와 성경에 보면요, 거의 버려진 사람들이 아주 중요한 일을 한 케이스가 너무 많습니다. Viendo la historia y la Biblia podemos ver que personas prácticamente abandonadas han hecho trabajos y obras muy importantes. 완전히 실패할 수밖에 없었다는 사람이 시대에 없는 성공을 거둔 사람이 한 명만 있는 것이 아니고 거의 대부분이었습니다. Personas que no tenían nada ni circunstancias correctas. Podemos ver que no es que hayan fracasado, sino la mayoría de esas personas han tenido grandes 성경에도 oportunidades y 보면은 grandes respuestas. 노예로 간 요셉이 총리가 될 것이라고는 아무도 생각을 못했을 겁니다. Por supuesto que nadie podría pensar que José, que fue como esclavo, llegaría a ser un gobernador. 그 어린 목동이 골리앗을 이기고 왕이 될 것이라고는 그 누구도 생각하기 힘든 일이었습니다. Que ese niño tan pequeño que estaba pastoreando las ovejas pudiera vencer a Goliat es algo que cualquier 오늘 persona sería 읽은 difícil que pensara. 본문은 기생 라합의 얘기입니다. En el día de hoy, el pasaje habla acerca de la ramera Rahab. 여러분 아시는 바대로 출애굽에서 나오는 이스라엘 민족의 정탐꾼을 숨겨준 여인입니다. Como conocen muy bien, era una mujer la cual escondió a los espías que venían a Jericó. 아무래도 기생이라고 하는 거 보니까 큰 그 배경이 없는 그런 여자인 것 같습니다. Podemos ver que era una ramera, sin embargo, podemos ver que no tenía ningún respaldo grande. 그리고 뭐 돈이 많이 있으면 기생을 하겠습니까? 아마 돈도 없는 그런 여자가 아닌가 생각이 듭니다. Entonces, si tuviera dinero, no llegaría a ser ramera como lo fue en ese momento. Podemos ver que no tenía mucho respaldo ni 아마 ayuda. 추측건데 남편도 없는 이런 기생 노릇하고 장사하는 그런 여인이라고 볼 수 있습니다. Entonces, podemos ver que incluso a lo mejor no tendría ni esposo y ganaría su dinero de esa manera. 엄청난 지금 그 위기를 지금 당하게 된 거죠. Podemos ver que esa mujer también tenía una gran crisis. 여러분 아시다시피 지금 히브리 민족이 애굽에서 승리하고 나와서 이쪽으로 오고 있다 하는 소식을 다 들은 거죠. Entonces, como ya saben ustedes, conocían que los hebreos habían salido completamente y habían tenido la victoria y venían hacia esa ciudad ahora. 그러던 중에 이 정탐꾼 두 명이 왔는데 이 여자가 숨겨졌잖아요. Sin embargo, en aquel momento llegaron dos espías y esta mujer los escondió. 자, 이렇게 많은 사람 가운데 이 일을 하게 된 이 기생 라합은 도대체 누구냐 하는 것입니다. Entonces, dentro de tantas cosas, y esta mujer Rahab que hizo esto, ¿quién era ella? 성령의 감동으로 기록된 히브리서 11장 31절에 이렇게 설명하고 있습니다. En Hebreos 11 podemos ver que dice estas cosas también. 기생 라합에 대해서 스파이를 숨겨준 사람이 아니고 믿음의 본을 보인 사람이라 이렇게 Entonces, 되어 있습니다. Rahab no está hablando solamente que fuera una persona que escondió a los espías, sino era una persona de fe. 여러분이 절망 가운데 있고 버려진 사람이랄지라도 하나님 주시는 큰 축복 누릴 수 있다는 겁니다. Aunque sean personas que no tengan nada, son personas las cuales pueden disfrutar las grandes bendiciones que Dios les da. 이 답이요, 믿음의 본 이 말이면 믿음이 뭔가를 보여준 사람이다. Entonces podemos ver que es la esencia de la fe, podemos ver que ella enseñó lo que era la fe correctamente. 하나님을 믿는 믿음이 뭔가 이걸 보여준 여자라고 히브리서 11장 31절에는 성령께서 기록하고 있습니다. 감동 주어서. En la Biblia dice en Hebreos 11:31 que era una mujer la cual conocía correctamente que era la fe. 믿음의 반대말은 불신앙입니다. Lo contrario a la fe es la incredulidad. 우리가 많은 사람들이 거의 이 불신앙에 잡혀있는데도 모르고 있죠. Y muchas personas están atrapadas en la incredulidad sin ni siquiera saberlo. 저는 여기 혹시 경찰 계시면요, 경찰은 기도 많이 하고 진짜 복음 누려야 된다고 생각합니다. Yo si hay algún policía aquí le quiero decir que tiene que orar correctamente, tiene que disfrutar y recibir el poder de la oración. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es esto? 일평생을 범인만 잡으러 다녀요. Porque durante toda su vida están solamente atrapando criminales. 그 예수 안 믿는 사람은 어떻게 되겠습니까? 기도도 모르고 영적인 축복 모른다? 네, 도둑놈 잡으러 다닌다니까요. ¿Qué pasa a una persona que no
que no es creyente. Esa persona no conoce a Dios, no conoce el Pues secreto sabonen espiritual y está 사람 atrapando 다 criminales 잡아다닌다. continuamente. Y está viendo accidentes y crímenes completamente diariamente. 그렇게 잡으려고 할 때 일단 모든 사람을 의심의 눈초리로 봐야 됩니다. Entonces, en ese momento, cuando va a atrapar a una persona, tiene que verlos como posibles criminales a todos. 자, 그 일을 평생 했으니까 어떻게 되겠습니까? Y haciendo eso durante toda su vida, ¿qué pasará con esa persona? 그 사람의 그 영적 상태가 어떻게 되겠냐? ¿Cómo será el estado espiritual de esa persona entonces? 그러면 뭐 경찰만 그렇습니까? ¿Y solamente la policía es así? 판사, 검사, 변호사 맨날 죄 지은 사람만 쳐다보고 얘기하잖아요. Los jueces, los abogados, ese tipo de personas están solamente mirando criminales y hablando de esas cosas. 기자들은 어떻습니까? ¿Y los periodistas qué pasa con ellos? 매일 사건만 다루는 걸 기록하면 평생 그래 살다 죽는다니까요. Diariamente están viendo los incidentes y problemas que hay y los están transmitiendo y así mueren sin 이 más. 불신하게 하는 거는 여러분 영혼 속에 뿌리 내리고 후대에게 전달되기 때문에 이 간단한 얘기가 아니에요. Y lo espiritual no es eso solamente, sino se enraiza en ustedes y pasa a las siguientes generaciones. Por eso no es cualquier cosa la oración. 한때 아브라함의 불신앙이 지금 저렇게도 사람 많이 죽이는 IS 이슬람을 만들어낸 거예요. Entonces, Abraham en aquel momento que tenía esa incredulidad no era nada en aquel momento, pero ahora llega a ser el islamismo que está matando a muchas personas en el mundo. 불신앙이라면 여러분들은 예사로 생각하는데요. 영적인 거 아는 사람들은 이 굉장히 무서운 겁니다. Y la incredulidad la piensan como algo pasajero, sin embargo, podemos ver que es algo que da mucho miedo en verdad. 하나님이 아들을 주신다고 했는데 안 믿은 거예요. Dios le dijo que le daría un hijo, pero no lo creyó. 무슨 아들을 주느냐 말이야. 지금 우리 부인이 할머니고 지금까지 애를 못 놓는데. ¿Qué hijo me vas a dar ahora si mi esposa es una abuela y nunca ha tenido un hijo 이래 ahora? 가지고 하갈을 통해서 난 아이가 이스마엘입니다. 그렇죠? Sin embargo, podemos ver que a través de la concubina el hijo que nació fue 나중에 Ismael. 쫓겨나잖아요. Entonces luego lo echó de casa. 근데 이 이스마엘이 얼마나 이 쫓겨나서 원한을 품었겠습니까? Entonces, al haber sido rechazado, ¿cómo tendría eso en su corazón él? 그게 지금 그 모슬렘의 원조입니다. Y eso es el origen de los musulmanes. 그러니까 이 불신앙이 하는 게 이거요. 여러분이 가진 불신앙, 여러분 영혼도 사로잡고 후대에게도 가고 계속 전달됩니다. Por eso esa incredulidad que ustedes tienen ahora es que atrapa su alma completamente y pasa a las siguientes generaciones. 간혹 가다가 보면 제가 왜 기독교 단체인데도 왜 기자들 보면요. 이 만나서 식사하거나 얘기해 보잖아요. Yo, por ejemplo, a veces me encuentro con periodistas, incluso cristianos, y hablo con ellos en una comida o algo. 하나님, 성령, 뭐 이렇게 은혜 이런 거하고는 완전히 거리가 멉니다. Esas personas están muy lejos con Dios, la Biblia, el Espíritu Santo. 그대로 불신자 수준이라. Es que tienen un estado como los no creyentes. 그러면 그게 문제가 아닌데 직업이 그렇다면 보니까요. Pero ese no es el problema es su trabajo también. 아, 이분들이 은혜 못 받으면 큰일 나겠구나 할 정도로요. Yo dije, si estas personas no reciben gracia será un grave problema ya. 그래서 기생 라합인데도 불구하고 성경은 믿음이 뭔가를 본을 보인 사람이라고 기록되어 Sin 있습니다. embargo, podemos ver que Rahab era una ramera, sin embargo, aún así tuvo la fe y podemos ver que por eso aparece su nombre aquí. En la Biblia. 여러분이 그냥 믿음 아닙니다. 우리가 뭐 이거 지금 손수건인 줄 믿습니다. 그것도 믿음이지만 그 믿음은 말하는 게 아니거든요. Entonces, no me refiero a ese tipo de fe solamente de creer por las cosas visibles, no es a eso la fe que me refiero. 우리가 하나님의 은혜를 믿는 이 믿음이 생기면은 성령 충만한 굉장히 과학적인 응답이 와요. Si tenemos la fe de creer en Dios, científicamente vendrá una gran respuesta también. 의사가 얘기했습니다. Un doctor decía esto. 이 연구한 걸요. 우리가 하나님의 은혜 감사하고 믿음을 가지게 되면 몸속에 생기는 에너지는 그 어떤 약도 따라올 수 없다는 거죠. Lo analizaba, si podemos de verdad recibir el poder de la oración, no hay ninguna medicina que pueda seguir los efectos que pueda tener ese poder de la oración. 정말로 하나님을 믿는 믿음 가지고 있으면은 성령 충만한 일이 벌어지는데 이 기생 라합에게 세 가지 중요한 게 나왔어요. Si tenemos la fe correctamente, podemos ver que somos llenos del Espíritu Santo. Igualmente, Rahab tuvo 3 puntos importantes en su vida. 그 첫째가 뭡니까? ¿Qué es lo primero? 가장 위험한 시기에 최고의 선택을 하게 됐습니다. En el mayor tiempo de dificultad, tuvo la mayor 자, determinación. 여러분 사실은 어떻게 됩니까? 정탐꾼이 왔다는 건 원수가 왔 거요. ¿Qué pasaría a ustedes? Si vienen espías, quiere decir que son 말하자면 enemigos. 스파이가 왔 겁니다. Son espías. 그 사람을 숨겨줬다는 것은 사형감입니다. Entonces, que ella escondiera a los espías, la podrían ejecutar. 그런데 이 지금까지 듣던 소문을 듣고 하나님의 말씀을 깨닫고 내린 결단이에요. Sin embargo, ella había escuchado el rumor de lo que había pasado, había escuchado la palabra de Dios y había tenido una 각오하고 determinación. 한 거겠죠. Seguramente estaría preparada incluso para morir. 누가 신고를 했습니다. Alguien dijo esto. 왕에게 신고를 했어요. Alguien, 저 정탐꾼이 저 기생 라합의 집으로 들어갔다. si alguien hubiera dicho al rey, esos espías están en casa de Rahab, 고발했다니까요. entonces la 그러니까 denunciaron. 왕이 우리로 말하면 이제 경찰이지요. 경찰을 내보내가지고 조사를 하라 된 겁니다. Entonces la denunciaron, entonces envió a la policía para que analizaran eso.
이 군인들이 와가지고는 이제 그 기생 라합이 지금 들어왔단 말이에요. Entonces fueron los soldados a ver a casa de Rahab. 이 사람들 지금 지붕에다 숨겨놓고는 있는데 와서 물었잖아요. Estaban escondidos en la azotea, pero sin embargo al venir a su casa le 이 집에 preguntaron a 지금 ella, 정탐꾼이 들어와 있다는데 어딨냐? en tu casa hay espías, ¿dónde están? 막 뒤집겠죠. Entonces hubieran registrado 기생 todo. 라합이 거짓말했습니다. Pero Rahab mintió. 저리 갔다고. No, se fueron por aquel 없다는. lugar de allá, no están. 저 뒷길로 저리 갔다고 거짓말했어요. Se fueron por aquel camino de atrás, mintió. 그런데 이 왕의 명령을 거역할 정도로요. 2장 2절에 보면 왕이 그 명령을 해서 찾아내라고 한 겁니다. Podemos ver que en el capítulo 2, en el versículo 2, el rey fue avisado y fueron para 그리고는 buscarle. 정탐꾼에게 와서 한 말이 2장 9절에 기록되어 있습니다. Y en el versículo 9 aparece lo que dijo a los espías. 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 것을 확신한다 그랬습니다. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. 지금 라합이 한 말이요. Es lo que Rahab dijo. 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 것을 나는 확신한다. Yo tengo la seguridad de que Jehová Dios os ha dado esta tierra. 그 중요한 말을 10절에 했습니다. Y algo más importante dijo en el versículo 10 오늘 읽은 aún. 본문이죠. Es el pasaje del día de hoy. 10절에 뭐라고 했습니까? ¿Qué dijo en el 10? 너희가 애굽에서 나왔을 때에 Cuando salisteis de Egipto, 홍해를 가르고 abriendo el mar rojo, 저 아리옥과 옥을 이긴 그 사실을 우리는 들었다. y hemos escuchado la realidad de que superasteis y vencisteis a Serón y a Og. 여호와께서 애굽에서 너희를 나오게 할 때 피 언약의 제사 얘기 들었다. Hemos escuchado el pacto de la sangre por el cual salisteis de 그 Egipto. 말입니다. Es eso. 소문 하나님의 전달되어 오는 말씀을 듣고 나합이 내린 결단이요. Rahab había escuchado esto completamente. En ese momento tuvo la determinación. 뭐 이 사람을 만날까 저 사람 만나 이런 결단이 아니니까 이건 지금 죽고 사는 문제입니다. No es decir, me encuentro con esta persona o con aquella. Es una determinación que podía morir. 소문을 이 언약의 소문을 다 들은 거예요. Ella escuchó ese pacto, ese rumor acerca del pacto. 이스라엘 민족이 양의 피를 바르는 날 애굽에서 나왔는데 애굽이 완전히 실패했다. Ellos podemos ver que habían querido salir de Egipto, sin embargo habían fracasado completamente. 도대체 어찌된 일이냐? 홍해를 가르고 넘어왔다. ¿Qué es lo que pasó? Sin embargo, habían salido de Egipto y habían cruzado el 그 Mar Rojo. 설명이 지금 듣고 지금 나합이 얘기하는 겁니다. Es la explicación que Rahab estaba diciendo en aquel momento. 요한복음 1장 1절 14절에는 하나님이 곧 말씀이라고 되어 있습니다. En Juan 1, del 1 al 12, está diciendo que Dios es el verbo. 디모데후서 3장 14절 17절에는 말씀은 하나님의 감동으로 된 것이라. En 2 de Timoteo 3 está diciendo que la palabra de Dios está inspirada por Dios 이사야 mismo. 40장 8절에 이런 말씀이 있습니다. En Isaías 48 dice esto. 풀은 마르고 꽃은 시들지만은 나 여호와의 말은 영원히 서리라 하라. Dice, la tierra se secará y la flor se secará también, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. 베드로전서 1장 23절 25절에 이런 기록이 있습니다. En 2 de Pedro también dice la palabra de Dios esto. 너희가 생명을 얻은 것은 썩어질 것으로 얻은 것이 아니고 살아있고 항상 있고 영원히 있는 하나님의 말씀으로 거듭난 것이라. La vida que habéis recibido no es una vida temporal ni que muere, sino es la palabra de Dios, la cual permanece para siempre. 여러분 오늘 이 언약을 잘 붙잡아야 돼요. Tienen que tomar bien el pacto en el día de hoy. 대부분 사람들이 하나님의 말씀을 자기 성격대로 붙잡잖아요. La mayoría de personas toman la palabra conforme a su carácter personal. 아까도 얘기했습니다만은 저는 이렇게 간혹 이 유튜브에 올라오는 설교들을 많이 봅니다. Antes lo dije, yo bastante veces veo los mensajes que suben al YouTube. 평신도들은 모릅니다. 저는 목사님들을 좀 회개해야 된다고 생각합니다. Los creyentes no saben esto, pero yo pienso que los pastores tienen que arrepentirse. 성도들에게 혼란 좀 주지 마라. 그렇게 부탁하고 싶습니다. Y les quiero pedir que dejen de confundir a los creyentes ya. 전부 자기들의 교리 그걸 막 주장하면 성경을 여기저기서 막 끌어당기는 겁니다. Porque solo enfatizan en sus propias ideologías y están trayendo los pasajes bíblicos que les interesan. 그리고는 그리스도 없어요. Pero no tienen a 그 Cristo, en 설교 verdad. 너무 잘해요. El sermón lo hace muy bien. 그러니까 얼마나 사람들이 미혹되겠습니까? Entonces, ¿cómo las personas van a estar confundidas por esto? 그러니까 우리가 하나님의 말씀 잘 붙잡아야 됩니다. Pero tenemos que tomar de manera correcta la palabra de Dios. 교리라고 하는 것은 말씀을 이해시키려고 있는 것이지 말씀이 그 교리를 어떻게 따라가려고 있는 말씀이 아니거든요. Las doctrinas que tenemos podemos ver que es para seguir la palabra de Dios, pero no tenemos que tener las doctrinas solamente por eso. 내가 가지고 있는 전문성은 필요하지만은 내 성격의 모든 말씀을 다 끌어당긴다는 것은 큰 잘못을 하는 겁니다. Mi vida tiene que tener especialidades, pero traer la palabra de Dios para hacer lo que me conviene a mí, eso es un gran
problema. 어떨 때는 하나님의 말씀이 너무 큰 말씀이기 때문에 나하고 안 맞을 수도 있어요. Hay veces que la palabra de Dios es muy grande, la cual no puede cuadrar incluso con mi vida. 그렇잖아요. Puede ser así. 이스라엘 민족이 지금 죽을 판인데 성막 만들어라 그랬잖아요. El pueblo de Israel estaba a punto de morir, pero les dijo que hicieran el tabernáculo. 이스라엘 민족이 아주 돌아오지도 않은데 너희는 돌아가서 성전을 건축해라 그랬잖아요. Ellos no habían regresado aún, pero le dijo al pueblo de Israel que tenían que regresar y construir el templo. 너희는 본토 친척 아비 집을 다 버리고 떠나라고 했잖아요. Le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. 이렇게 이해 안 되는 것도 있다니까요. Hay cosas incluso que no podemos entender. 근데 하나님의 말씀을 내가 이해되는 쪽으로 우리는 보통 붙잡으려고 합니다. 그게 실패의 이유입니다. Nosotros queremos tomar la palabra de Dios en la manera que podemos entenderla. Esa es la razón del fracaso. 교회가 살아 역사하는 게 당연하고 여러분께서 살아 역사 증인이 되는 게 당연한데 거기서 실수를 하는 겁니다. Que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y por eso vivimos nosotros y la iglesia. Es correcto, pero sin embargo, por eso fracasamos. 기생 라합은 죽음을 각오하고라도 하나님의 언약의 말씀을 딱 붙잡은 거예요. Rahab, aunque hubiera tenido que prepararse para morir, ella tomó firmemente la palabra de Dios. ¿Saben lo que dijo? 여호와께서 너희를 인도하여 내는 것을 확신한다고요. Tengo la seguridad que Dios os ha guiado. 너희가 애굽에서 나올 때에 그 일을 들었다고 고백했어요. Cuando salisteis de Egipto, yo ya escuché eso que pasó. 여러분 최고 위험한 때가 와도 여러분은 하나님 말씀 붙잡고 최고의 선택을 할 수 있다고 말이에요. Quiere decir que aunque vengan las mayores dificultades y crisis, pueden decidir las cosas correctamente. 정말로 여러분 이런 축복이 여러분에게 연속되길 바랍니다. Les bendigo para que estas bendiciones 어떤 traspasen 위기가 en sus 와도 vidas. 우리는 하나님의 말씀 제대로만 붙잡으면 승리할 수 있다. No importa lo que acontezca, si tomamos la palabra de Dios podremos tener la victoria. 말씀은 살았고 운동력이다. La palabra de Dios es viva y es eficaz. 하나님이 자기를 말씀으로 표현하셨다. Dios lo hizo todo con la palabra. 그렇기 때문에 이 말씀 잘 붙잡으면 말씀만 제대로 붙잡으면 반드시 역사는 나요. Y aunque tomemos solamente la palabra de Dios bien, podemos ver que las obras se van a levantar. 우리가 사람이 한 말도 중요한 사람이 한 말은 그게 그냥 지나가는 말이 아닙니다. Y las palabras que dicen que son importantes no se dicen porque sí, sin más, y pasan sin más. 왜 대통령이 한 말 안 지키면 논란이 많습니까? 대통령이 한 말이기 때문에 그렇습니다. ¿Por qué hay problemas si no respetamos las palabras del presidente? Porque es lo que dice un presidente. 왜 중요한 사람이 말하는 걸 그렇게 자꾸 신경을 씁니까? 중요한 사람의 말이기 때문에 그렇습니다. ¿Por qué las personas se preocupan en las cosas que dicen las personas importantes? Porque son personas importantes quien las dicen. 여러분 그 환자가 의사에게 하는 말하고 의사가 환자에게 하는 말하고 다릅니다. 그렇잖아요. Es diferente lo que le dice un doctor a un paciente que lo que le dice un paciente a un doctor. 의사는 중요하기 때문에 그 환자에게 함부로 말을 할 수가 없잖아요. Entonces, un doctor es importante, por eso no puede decir cualquier cosa a un paciente. 감히 하나님의 말씀 아무도 막을 수 없는 나 여호와의 말은 영원히 서리라고 해라. La palabra de Dios nada ni nadie la puede parar. Sin embargo, podemos ver que Jehová Dios mismo da esta promesa. 그것도 뭐라고 기록한 줄 압니까? ¿Y sabes cómo dice esto la palabra de Dios? 너희는 지붕 위에 올라가서 외쳐라. Y dijo, tenéis que subir arriba y protegeros. 너희는 산 위에 올라가서 외쳐라. Tenéis que estar en la montaña ahí. 뭐 말입니까? ¿Qué quiere decir esto? 모든 사람이 보는 데서 외쳐라 그 말이에요. Quiere decir que estuvieran en lugares donde todos los pudieran 뭘 ver. 말입니까? ¿Qué quiere decir? 꽃은 시들고 푸른 말하지만은 나 여호와의 말은 영원히 서리라고 전달해라. Podemos ver que todo es temporal y todo perece. Sin embargo, la palabra de Jehová, Dios, es 어떻게 eterna. 악인이 잘 됩니까? ¿Cómo puede funcionar las cosas bien para las personas que son malas? Habacuc Preguntaron 선지자가. eso. Habacuc, el profeta, lo preguntó. 어째서 의인이 고난 당합니까? ¿Cómo puede ser que el justo tenga sufrimientos? 저 같으면 이렇게 대답했을 거예요. Yo respondería así. 악인을 죽이려면 다 죽여야 되니까 봐주는 거다 이렇게 얘기해요. Para matar a los malos tendríamos que matarlos a todos, por eso estamos dejando a algunos. 하나님 이렇게 대답하셨어요. Pero Dios le respondió así. 의인 악인에서 대답하지 않고 딴 대답을 하셨어요. No respondió de los justos e injustos, sino respondió otras cosas. 이렇게 말씀하셨어요. Le respondió así. 내 말을 돌판에 새기라. Pon mis palabras en esas piedras. 그렇게 대답하셨어요. Le respondió así. 그 악인 의인한테 대답하지 않고 내 말을 돌판에 새기라. No le respondió acerca de los buenos o los malos, sino le dijo que pusiera esas palabras en esas piedras, en esas tablas. 그러면 없어지지 않지요. Entonces no desaparecería nunca esa palabra. 달려가면서도 읽도록 새기라. Grábalas para que se pueda ver incluso cuando vayan corriendo. 달려가면 누가 달려갑니까? ¿Quién va corriendo entonces? 뭐 차도 달리고 마차도 달리고 사람이 달려가잖아요. 그 말을 길가에다 또 세워놨단 말이에요. Pues los coches, las personas van de aquí para allá. Quiere decir que las ponen en los caminos para que lo puedan ver las 그런 personas. 답도 안 나왔습니다. Salía toda la respuesta y ya. 하나님의 말씀이 어찌 되는가 보라. Ver la palabra de Dios es eso. 이 언약의 말씀을 나합이 다 붙잡은 거예요. Y ese pacto, la palabra de Dios, lo tomó Rahab. 여러분 오늘 이 축복 받으시길 바라고 이 고민하시길 바랍니다. Les bendigo para que disfruten estas bendiciones y se puedan preocupar por estas 정확한 respuestas. 하나님의 말씀, 이때 이 말씀이 뭔가를 붙잡는 거예요.
Tienen que tomar la palabra de Dios firmemente. ¿Cuál es? 설교란 뭐냐? ¿Qué es el sermón? 목사가 준비를 많이 해가지고 전달하는 것은 설교 아니다. Un pastor se prepara muchas cosas y las transmite. Eso no es un sermón. 하나님의 말씀을 하나님의 백성에게 하나님의 시간표에 따라 전달하는 것이다. La palabra de Dios es dada al pueblo de Dios acorde al horario de Dios. Eso es el sermón. A eso se le llama sermón. 여러분 말씀 붙잡는다는 건 뭔 말입니까? ¿Qué significa tomar la palabra de Dios? 하나님 앞에서 하나님의 백성이 하나님이 주신 언약의 말씀을 지금 붙잡는 El 것이다. pueblo de Dios, delante de Dios, toma la palabra de Dios ahora, delante de Él. 그게 이 지금 기생 라합이 한 거라고 말이에요. Es lo que hizo Rahab en aquel momento. 70년 전에 이렇게 말했습니다. Hace 70 años dijeron eso. 하나님 없다라고 말했어요. Dijeron que no existía Dios. 성경책 다 불태우라고 말했어요. Dijeron que quemaran las Biblias. 그게 공산주의입니다. Eso es el comunismo. 70년 만에 공산주의가 없어졌어요. En 70 años ya está desapareciendo el comunismo. 여러분 볼테이르라는 사람 이런 말 했어요. Y esta persona, Voltaire, dijo 성경은 esto. 50년 안에 없어진다. La Biblia en 50 años desaparecerá. 왜냐? 말이 qué? 안 맞다는 게 앞뒤. Porque no es lógico. 그건 지가 IQ 낮아서 그렇지. Esa persona es porque tiene un intelecto muy bajo. 50년은 어떻게 됐냐? ¿Qué pasó 50 años después? 성경은 여러 나라 말로 번역됐어. Se tradujo la Biblia en diferentes idiomas. 자살했습니다. Se suicidó esa persona. 왜 살았는지 몰라 다 했어요. No sé por qué se suicidó, pero al final se suicidó. 여러분 아다시피 저 신학까지 공부한 그 니체 신학까지 공부했어요. Nietzsche, esa persona también estudió en un seminario 그게 teológico. 목사 아들이요. Era un hijo de un pastor. 니체가 하는 말이 신은 죽었다. 하나님 죽었다. Nietzsche dijo esto, Dios ha muerto. 자살해서 정신병으로 죽었어요. Murió en un hospital psiquiátrico. 그렇잖아요. Es así. 여러분 아시다시피 하나님의 말씀을 막을 자가 없는 겁니다. Como ya saben muy bien la palabra de Dios, no hay nadie quien la pueda parar. 단지 우리가 아직 모자라기 때문에 과학이 덜 발달했기 때문에 이해가 안 될 뿐이요. Lo único que como nosotros somos muy faltos, poco inteligentes y la ciencia no está avanzada, no la podemos entender. 그러나 구원에 관한 하나님의 확실한 말씀 주셨기 때문에 오늘 여러분 이 말씀 붙잡아라. Pero Dios nos da una palabra concerniente a nosotros muy importante, por eso tenemos que tomar esa palabra de Dios. 혹시 여러분 인생 위기에 있다면 다른 말 듣지 말고 정확한 하나님의 말씀을 붙잡아. Si están en crisis y en problemas, no vean eso, sino tomen la palabra de Dios que es firme correctamente. 여러분 인생은 최고의 전환점이 될 것입니다. Y sus vidas serán los mejores puntos de cambio. Es 이 indudable esto. 체험을 해야 신앙생활이 되는 거예요. Tienen que experimentar esto para que la vida de fe funcione. 그래 기독교인이 올바른 기독교인이 돼야만 사회도 살릴 수 있고 여러분 직장도 살릴 수 있잖아요. Y el cristianismo tiene que ser el cristianismo correcto para poder vivir la vida correcta y salvar a las personas de los 여러분이 trabajos y las 흔들리고 personas de 응답 못 alrededor. 받으면요. 진리의 말씀을 전달을 못 해주잖아요. Si están siendo movidos, no van a poder transmitir la palabra de la verdad. 여러분은 당연히 응답받아서 불신자 살려야 되는데 내가 못 받고 흔들리면 그 사람들이 하나님의 말씀을 못 듣게 돼요. Tienen que recibir respuestas correctamente. Si estamos nosotros no recibiendo la palabra y siendo movidos, no pueden escuchar a otras personas la palabra de Dios. 그래서 지구상에 문제가 온 겁니다. Por eso han venido problemas a la tierra. 이 라합이 정확한 하나님의 말씀을 가장 위기 때 붙잡았어요. Y Rahab tomó en el tiempo de mayor crisis la palabra de Dios de manera más concreta. 두 번째입니다. Segundo punto. 시대 바꿀 만한 중요한 사실을 얘기해 줬습니다. Habló de una realidad muy importante a la cual podía cambiar la época. 이제 말씀 제대로 보면 기도하면 눈이 열려요. Si vemos la palabra de Dios correctamente, abrimos los ojos, se abrirán los ojos. 여러분이 성령 안에 축복을 누리고 있으면 다른 사람이 못 보는 것을 보게 됩니다. Si están viendo esto correctamente dentro del Espíritu, serán capaces de ver lo que otras personas no pueden ver. 뭐 말인 줄 압니까? ¿Saben qué quiere decir esto? 정탐꾼에게 가장 중요한 얘기를 해줬어요. Le dijo a los espías lo más importante. 이게 중요합니다. Eso es importante. 우리가 무슨 말을 전달하느냐가 중요한 거예요. Es importante lo que nosotros transmitimos. 그렇죠? ¿Es verdad o no? 내가 어떤 눈을 가지고 어떤 힘을 가지고 회사에서 현장에서 다른 사람에게 어떤 말을 전달하느냐 이게 키란 말이에요. Es importante qué ojos tengo yo, qué hablo yo y qué cosas transmito a las personas que están en mi lugar de trabajo. 뭘 전달합니까? ¿Qué transmitimos? 중요한 말을 전달했습니다. Transmitió algo muy importante. 군인으로서는 가장 중요한 말, 지금 현장에 가장 중요한 말 전달했어요. En ese momento a los soldados les transmitió lo más importante. 뭐라고 말했습니까? ¿Qué les dijo? 지금 모든 군인들은 간담이 녹았다. Ahora todos los soldados están desfallecidos. 9절입니다. En el versículo 9 전달해줬어요. le transmitió eso. 뭐라고 했습니까? ¿Qué les dijo? 모든 지도자들은 정신을 잃었다. Ya ellos han desmayado. 11절입니다. Y en el versículo 11 también les dijo esto. Han desmayado completamente. 이 전달을 받은 정탐꾼이가 전달 안 했겠습니까? Y esto no se lo transmitiría a los
soldados que vinieron como espías. 그래서 세 가지 결과가 온 거예요. Por eso aparecen tres conclusiones aquí, tres resultados. 광야에서 오는 동안에 하나님의 약속이 살아있음을 확신한 거예요. Tenían la seguridad de que la palabra de Dios estaba junto con ellos en el tiempo que fueron por el desierto. 아니 가지도 않았는데 간담이 녹아 있어. Ni siquiera habían ido, pero sin embargo ellos ya estaban desmayados. 지금까지 있었던 모든 고난은 전부 정극거리였구나. Entonces, todo lo que había acontecido ahora podemos ver que lo vieron mediante los espías. 여러분 믿으시길 바랍니다. Les bendigo para que crean esto. 여러분에게 오는 고난은 앞으로 간증거리다. Este sufrimiento que viene ahora será un testimonio en el futuro. ¿Significa eso? 우리 렘넌트 흔들리지 말고 어려움 온다. 그래 간증거리를 Los 만드는 remanentes no 것이다. sean movidos cuando vengan dificultades. Ah, esto es un tiempo para un nuevo testimonio. 말씀 힘으로 이래야지. 중요한 걸 전달하는 거 그 말 듣고는 지금까지 우리가 이 고생인 줄 알았는데 소문이 전달된 거예요. Tenemos que ver esto correctamente. En aquel momento pensaban que solamente era sufrimiento, pero sin embargo dijo, aquello se transmitió. 얼마나 하나님이 완전하십니까? ¿Hasta qué punto Dios es perfecto y 아니 completo? 고생인 줄 알았다는 지금까지 오면서 Pensaban que hasta ahora habían sufrido nada más. 이 소문이 전달돼가 흑암 세력들이 다 결박돼 버린 거예요. Sin embargo, este rumor había corrido completamente, ya había quebrado toda la 두 oscuridad. 번째 게 뭡니까? ¿Qué es lo segundo que aparece aquí? 확신 갖고 요단을 걷는 거예요. Tenían la seguridad y cruzaron el río Jordán. 오늘 2부 예배도 요단 나오잖아요. En el día de hoy, en el segundo mensaje, aparecerá el río Jordán. ¿Qué es lo siguiente? 다음 주에 나오겠죠. La siguiente semana saldrá, por supuesto. 전혀 두려워하지 않고 여리고를 무너뜨려. No tuvieron temor ninguno y derrumbaron Jericó. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 간담이 다 녹았고 정신 다 잃어버렸어요. Porque ya estaban desmayados completamente. 제가 의사인데 물어봤어요. Yo le pregunté esto a un doctor. 간담이 뭐냐 물었더니 간하고 담낭이래요. Entonces, le pregunté a un doctor esto y estaba hablando de lo que es como el hígado 그럼 y el 간담이 riñón. 녹으면 어떻게 되냐 Entonces, 물어봤어요. si se seca el hígado y el riñón, ¿qué 간담이 pasará? 녹으면 못 걷는데요. Entonces, las personas no pueden caminar. 그 의사가 한 얘기요. 간담이 녹아버리면 이래서 걷지를 못한대요. Entonces, si a una persona se le seca el hígado y el riñón, no pueden caminar, desfallecen completamente. 그동안에 여러분들이 고난당하는 줄 알았는데 그 증거가 흑암 세력들에게는 놀라운 간증거리 되어서 그들이 다 결박돼 버렸다 그 말이요. Pensaban que tenían dificultades en todo el tiempo que habían pasado por el desierto, pero sin embargo, escuchando eso, ya habían sido desmayados esas personas y ese era el testimonio que tenían ellos. 그러니까 여리고를 이 다음 주 나오지만 담대히 돌았잖아요 이게. La semana que viene hablaremos de esto, pero ya entraron firmemente en Jericó. 이 정보를 누가 받았냐니까요. 이 정탐꾼이 라합에게서 받은 거예요. ¿Quién recibió esta información? Los espías la recibieron de Rahab. 대단하죠. Es sorprendente. 쉽게 말하면은 정확한 것을 전달해 준 거예요. Sencillamente hablando, transmitió lo concreto y preciso. 우리는 세상에 나가서 답을 주는 사람이다. Nosotros somos personas que salimos al mundo y damos las 우리는 respuestas. 정확한 영적인 사실을 전달해 준 거예요. Nosotros tenemos que transmitir la realidad concreta y 그러면요, precisamente. 이겨요. Así venceremos. 여러분이 어떤 세력도 이길 수 있는 게 정확한 답이 이깁니다. Si tenemos la respuesta concreta, podemos vencer todo. 어떤 학벌도 배경도 이겨낼 수 있는 게 정확한 답이 이긴다니까요. La respuesta concreta y segura podemos superar todas las dificultades y problemas que hayan. 특히 우리 렘넌트들은 어려움 오면 흔들리지 마세요. 착각하면 안 됩니다. 올 수 있는 것이 왔다고 봐야 돼요. 자세히 쳐다보면요 답이 있어요. Especialmente los remanentes no sean movidos por las circunstancias. Tienen que ver que lo que viene, viene porque tiene que venir. Y tienen que ver la respuesta concreta dentro 더 de eso. 중요한 거 Algo más importante. 정확한 말씀을 붙잡아. Tienen que tomar la palabra de Dios concreta y 그때 precisamente. 하나님의 말씀은 뭐라고 되냐 이러면 질문해도 돼요. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta situación que yo tengo ahora? Es lo que tienen que preguntarse. 성령이 역사하시게 돼. Tienen que tomar la palabra de Dios y así el Espíritu Santo va a poder obrar. 왜냐하면 영적인 거 모르는 사람들이 뭐 말인지를 모르지. 인간은 영적인 존재예요. Las personas que no saben lo que es lo espiritual no saben lo que significa, pero sin embargo somos seres espirituales. 여러분 어찌 되는 줄 압니까? 거짓말 한 번 하고 두 번 하고 세 번 자꾸 하면요 영적인 게 이상하게 돼요. ¿Saben lo que pasa? Si mentimos una, dos y tres veces, al final llegamos a ser personas extrañas espiritualmente. 여러분 한번 이 도둑질 한 번 하고 두 번 하고 계속 해보세요. 이상하게 된다니까요. Una persona si miente, que roba una, dos o tres veces, al final es una persona 보통 extraña. 분들 그건 모르고 자꾸 하지만요. 여러분이 자꾸 막 사람을 속이고 사기치고 또 치고 이러면요. 영적 상태 이상하게 돼요. Los ladrones lo hacen incluso sin saberlo, sin darse cuenta, pero si las personas roban y mienten continuamente, llegan a ser extrañas 내 몸 espiritualmente. 영으로 영혼까지 온 세포에 있는 악령들이 다 붙은 E 거예요. incluso los demonios ya vienen a tomar la vida de las personas completamente. 그러니까 이게 이 영적인 걸 모르는 사람들은 그 뭐 말인지를 모르죠. Y las personas que no conocen lo espiritual no saben lo que significa esto. 여러분이 정확한 하나님의 말씀을 붙잡을 때는 달을 붙잡은 거예요. Al tomar la palabra de Dios de manera concreta, tienen que tomar así la palabra de Dios. 그리고 아주 중요한 사실을 전달해 줘. Y tienen que ver cómo transmitieron algo muy importante de manera 그 real. 말도 가니까
여호수아가 보고했을 거 아닙니까? 간단한 얘기가 되는 거예요. Y los espías fueron y hablaron esto. Sin embargo, le dieron el informe a Josué y fue algo muy sencillo. 시대를 바꾸는 일이 벌어졌어요. Cambió algo, aconteció algo para cambiar la época. Y el tercer y último punto, 기생 라합이 믿음의 본을 보이는데 세 번째가 뭐냐? que es el último tercer punto, cual podemos ver la fe de Rahab. 이 성령 안에서 가진 믿음은 영원히 없어지지 않은 응답으로 갈 수. Esa fe que ella tenía podemos ver que cambia como respuestas, las cuales no desaparecen nunca eternamente. ¿Saben qué pasa? Sí. 가나안 땅으로 같이 들어갔잖아요. Entraron juntos en Canaán. 어떻게 됐습니까? ¿Qué pasó? 살몬이라는 사람을 만났습니다. Se encontró con Salomón 그 사람에게서 아들을 낳았습니다. y tuvo un hijo. 그 아들 이름이 보아스입니다. Y el hijo era Boaz. 보아스하고 룻하고 결혼했습니다. Y Boaz se casó con Ruth. 이렇게 해서 쭉 내려와서 누구를 낳았습니까? Y así siguieron siguiendo las generaciones. ¿Y quién nació? 다윗왕을 낳았습니다. Nació el rey David. 이제 기생납 가문을 통해 가지고 다윗 왕이 왔어요. A través de la descendencia de Rahab nació el rey David. 다윗 왕 후손을 통해서 육신적으로 누가 왔습니까? ¿Y quién vino a 예수를 través 씌워오셨어요. de la descendencia del rey David? Vino Jesucristo 물론 mismo. 육신적으로 그건 아니지만 육신적으로 따지자면 그렇게 혈통이 그렇게 온 거예요. Entonces no es centrarnos en lo físico, pero físicamente también vino de esa manera. 엄청난 일이 벌어진 거예요. Aconteció algo muy importante esto. 여러분이 자세히 쳐다보면요 낙심할 이유 없습니다. Si ven esto detalladamente, no hay razón por la cual ser desanimados. 저는 낙심하는 사람 보고 그렇게 얘기합니다. Yo le digo esto a las personas que se desaniman. 낙심도 하려면 제대로 해라. Si se desanima, desanímese correctamente por lo 그러면 menos. 희망이 있다. 그랬어요. Así tendrá incluso esperanza. 낙심도 어설프게 해서 그랬죠. 진짜 해버리면 희망이 있어요. Se desaniman de cualquier manera, por eso no funciona. Si se desanimaran correctamente, incluso tendrían esperanza dentro de ese desánimo. 옛날에 얼마만큼 낙심했냐면요. 저는 전혀 희망 없다는 걸 알았어요. ¿Hasta qué punto yo me desanimaba anteriormente? Yo dije, yo no funciono para nada, no valgo para nada. 착각하거나 그렇지 않습니다. 내 똑바른 정신과 날 봤을 때 나는 희망 없다는 걸 알았어요. No era que me miraba extrañamente, sino al verme correctamente me di cuenta de que no había esperanza para mí. 그래서 내게는 희망이 생겼어요. Pero en un momento tuve esperanza. 그래서 나는 그리스도를 알게 됐어요. Sin embargo, ahí conocí a Cristo. 그래서 하나님도 믿고 하나님 말씀을 알게 Por 됐어요. eso creí y conocí a Cristo y a Dios. 얼마나 놀라운 일입니까? ¿Cómo de sorprendente y grande es 기생 esto? 라합이 한 일이 이런 엄청난 일 세 가지 일어났다니. Lo que Rahab hizo, acontecieron tres cosas muy grandes e importantes. 여러분 사업이 어떻습니까? ¿Qué pasa con sus negocios? 자꾸 세상 사람 말만 계속 듣다 보니까 여러분이 이길 수 없는 힘이 점점 빠져요. Están escuchando a las personas del mundo diariamente y al final pierden más y más su poder y al final no tienen fuerzas 학업 ninguna. 어떻습니까? ¿Qué pasa con sus estudios entonces? 여러분의 직장은 어떻습니까? ¿Qué pasa con sus trabajos y lugares de trabajo? 히브리서 15장 31절에 믿음의 본, 믿음이 뭔가를 라합이 보여줬다. En Hebreos 11:31 podemos ver, como dice la palabra de Dios, que Rahab conoció lo que es la fe correctamente. 여러분이 진짜 말씀에 집중하고 기도하게 되면요, 내 영혼이 치유됩니다. Entonces, conociendo esto correctamente, mi espíritu también recibe 진짜 sanidad. 이 말씀이 전달되게 되면요, 현장 살리는 일이 오늘처럼 벌어집니다. Y si esta palabra se transmite en el campo, recibiremos las obras como acontecen en el día de hoy. 말씀이 내 영혼 속에 자리 잡으면 그때부터 하늘의 기적이 일어나는 Si 것입니다. la palabra de Dios se enraiza en mi espíritu y mi vida, podemos ver que en aquel momento se levantarán milagros. 하나님 나라 이루어져도 여러분 천년응답이 시작되는 겁니다. En ese momento se establece el reino de Dios y podemos recibir respuestas de más de 1000 años. 이 축복 받으시기 바랍니다. Tienen que recibir estas respuestas, les bendigo para ello. 어릴 때 아무도 가르쳐 주지 않는 삶이란 책을 읽어봤어요. Yo de joven leí un libro el cual dice la vida a la cual nadie nos enseña nada. 종류 사람이 나왔어요. Aparecen dos tipos de personas ahí. 하나님 모르고 성공한 사람. Personas que tienen éxito sin conocer a Dios. 거의 사고 냈어요. Casi todos cometieron accidentes o crímenes. 대표적인 인물 히틀러 같은 인물. Hitler, por ejemplo. 하나님을 아는 인물들 거의 성공자들이 하나님 아는 인물들이에요. Pero las personas que de verdad han tenido éxito, de verdad son personas que conocían a 그림을 Dios. 그리도요. 하나님 아는 사람이 제대로 그렸어요. Y las personas que de verdad hacían el negocio correctamente eran que conocían a Dios hasta ahora. 했는데도 하나님을 아는 사람이 제대로 했다니까요. Hacían cosas correctas, pero sin embargo lo que conocían correctamente a Dios lo hacían de esa manera. 역사 기록에 점검 문서요. Es archivos históricos que hay. 그래도 진짜 제대로 쓴 사람은 전부 하나님을 아는 Y 사람이었어요. las personas que se han levantado correctamente han sido personas que siempre han conocido a 그 Dios. 중에 특징이 나왔어요. Hay características en común de esas personas. ¿Cuáles son? 형편없었던 사람인데 성공을 했어요. Son personas que no tenían las circunstancias correctas, pero sin embargo 그런 tuvieron 사람이 éxito. 한두 명이 아니고 No es una ni dos personas, sino la mayoría de personas en la historia son así. 나는 그 책에서 아인슈타인에 대해서 봤어요. Yo también vi la vida de Einstein en ese libro. 아인슈타인이 그렇게 공부를 못했다네요. Einstein no era una persona que estudió mucho. 진짜 공부 못했대요. De verdad no estudiaba bien. 이래가지고 나 그 처음 듣는 소리 아인슈타인 머리 좋은 줄 알고 있잖아요. Yo es la primera vez que lo escuché porque pensé que Einstein era muy inteligente. 그래
공부를 못해가지고 아인슈타인이 제일 싫어하는 게 학교고 선생은 전부 아인슈타인 눈에는 마귀로 보였다는 거죠. Entonces, a Einstein no le gustaba estudiar, no le gustaba ir a la escuela y los maestros tampoco le gustaban a Einstein. 그막 수학선생 수학 마귀, 과학선생 과학 마귀 막 이렇게. Entonces, él veía a los maestros como demonios, decía el demonio de las matemáticas o de la ciencia. Hablaba así continuamente. 거의 어느 순간에 거의 마지막적인 공부가 됐는데요. 저 어디 뭐 프랑스 지방에 좀 이런 대학을 들어갔더만요. Pero sin embargo, luego fue a estudiar a una universidad de Francia. 이 사람이 이제 하나님의 은혜를 잊기 시작해요. Y esta persona recibió la gracia de Dios. 굉장한 걸 발휘하기 시작해요. Descubrió algo muy importante. 그런 기능 있었겠지만은 늘 못하고 어느 날이 바뀐 수. Por supuesto que de niño tuviera esas habilidades, pero no las había descubierto aún. 그런 기록을 읽어봤어요. Yo leí esos libros también. 에디슨에 대해서 나와 있더라고요. Luego también aparecía acerca de Edison. 그렇게 머리가 안 돌아갔다네요. Y Edison no era muy 학교 inteligente. 선생이 에디슨 보고 얘는 공부할 아이가 아니랬대요. Entonces Edison, su profesor de la escuela, le decía que no era un niño que pudiera 그 estudiar. 어머니는 에디슨 잡고 막 수천 번 수만 번 기도하고요. 에디슨이 그런 사람이 아니었다는 거요. 몰랐던 거죠. Por eso su madre empezó a orar por él. Sin embargo, Edison no era una persona así, pero no sabían cómo era en verdad. 또 그 책에 보니까요, 베토벤이 기머거리였더만요. Y luego también podemos ver la vida de Beethoven que aparece en ese libro, 그때 당시에. en aquella época. 근데 그런 위대한 음악을 시대를 바꾼 음악을 기머거리가 어떻게 만들어냅니까? Entonces luego cómo cambió la música completamente. 그 기록이 그렇게 돼 있어요. En los escritos aparece 그 así. 기록했겠죠. Seguramente que fue en un tiempo que lo escribieron. 핸델이라는 사람이요, 이 알코올 중독으로 계속 헤맸대요. Y Händel era una persona a la cual estaba adicta al 이 alcohol. 사람이 하나님의 은혜를 입은 거예요. Y esta persona recibió la gracia de Dios. 그래가지고 오늘 만드는 그게 여러분 아시다시피 그 메시아 아닙니까? Y como ya conocen, hizo el Mesías. 그 중에서 유명한 곡 할렐루야 같은 거 우리 지금도 막 그 부르잖아요. Y hizo la canción de Aleluya también. Podemos ver que las cantamos en el día de hoy también. 그래 할렐루야 그거 할 때 막 얼마나 감동됐지. 왕이 일어났다 합니까? Entonces, cuando cantaron la canción de Aleluya, incluso el rey mismo se levantó. 일어나니까 왕이 일어나니까 다 따라 일어났겠죠. Y el rey se levantó cantando esa canción, por eso todo el pueblo le siguió. 나는 옛날에 송년 메시아 옛날에 어릴 때 보는데 중간에 할렐루야 하는데 전부 일어나더라니까요. Yo también la canción del Mesías la vi de pequeño, este musical, y sin embargo todos se levantaban al cantar esa canción. 끝난 줄 알고 가방 챙겼다니까 나오려고. Yo saqué mi bolsa porque pensé que ya había terminado y me iba a ir. 어릴 때 무식해가지고. Porque cuando era niño no sabía esto. 이런 그 음악을 들어보니 어떻게 저런 걸 지었을까 싶잖아요. Y al punto de decir, ¿cómo puede ser que estas personas hicieran ese tipo de música? 도대체 우리는 이 성경뿐만 아니라 여러 군데를 보면요, 성경에는 더군다나 절대로 할 수 없었던 사람인데 최고의 응답을 찾아냈어요. No solamente la Biblia, sino viendo a las personas que decir, teniendo esas grandes dificultades, hicieron las mejores cosas. 특히 렘넌트, Especialmente los remanentes, 초대교회 la iglesia primitiva. 최고의 악한 상황에 몰렸어요. Se reunieron en el lugar donde las peores personas 누가 estaban. 봐도 정상적인 머리 가진 사람이 볼 때는 안 된다고 판단해야 돼요. Una persona normal, cualquier persona hubiera dicho que no hubiera funcionado eso. 정치 여론 따라다니는 사람이라면 떠나야 되는 상황이에요. Si eran políticos, tenían que separarse de toda esa situación que estaban en ese momento. 그런데 하나님은 가장 중요한 것을 초대교회죠. Pero Dios le dio a la iglesia primitiva lo más importante. 놓치지 마시기 바랍니다. Les bendigo para que no lo pierdan. 여러분의 인생은 가치 없는 인생이 아닙니다. Las vidas que ustedes tienen no son sin ningún valor. 하나님이 여러분을 위해서 밥 먹고 잘 살도록 만든 인생이 아니고요. 그걸 넘어서서 사람 살릴 수 있는 인생으로 만드십니다. Dios no les hizo una vida para que coman bien y duerman bien, sino les hizo para que superemos eso y podamos salvar a otras personas. 우선 잠깐 있는 어려움, 물질, 성공 때문에 여러분이 흔들리지 말게 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que por causa del éxito o de la economía no sean movidos por las circunstancias que tienen en este momento actual. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님, 나합에게 주셨던 믿음을 우리에게 주옵소서. Señor, pedimos que nos des la fe la cual le diste a Rahab. 중요한 시간표에 하나님의 말씀을 제대로 붙잡는 영안을 열어 주옵소서. Que en este horario tan importante podamos abrir nuestros ojos espirituales. 이 시대 현실을 보고 정확하게 답을 주는 전달자가 되게 하옵소서. Que en esta época podamos ver correctamente con la fe y podamos ser las personas que transmitamos esa fe. 우리의 삶이 비록 연약하나 하나님의 계획을 이루는 미래의 삶이 되도록 하나님께 우리의 모든 믿음을 드리게 해 주옵소서. Nuestra vida es una vida débil, pero sin embargo pedimos que sea una vida a la cual podamos ofrecer nuestras vidas correctamente con la fe 예수 completa. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.